Buenas, no? Diyos mga katropa, sa mga tiempo, nakikita aura particular na Sol 7. So, tapos kita mira observa el Travis, no? El Vicolo del Barangay Kawit, at aura sa mga tiempo. Saka ko nil mga kwantos, mga Kenya sa liapikaw sa mga tiempo, mga katropa. So, sir, ketalya si, kwanto biyayes eh? Primero batch, para doon ka nila liba, sir? Barangay kanila liba. So, kwanto pamilya si Aura at El Tali Aura? Kwanto pamilya El Tali? Okay, sige. Thank you, sir. Pregunta lang nyo. Okay, mga katropa di atin. So, ma'am, buenas. Ilang pamilya kayo nandito? Apat na pamilya. So, ano na talaga? As in, baha na talaga yung bahay nyo? Sa ano, bewang na? Abot na sa bewang? Okay. So, meron... Meron pa, kon? Meron pang ibang na-affected dyan? Ibang bahay? Mga ilang bahay? Dalawang matanda doon sa pulo. Ilang bahay pa? Ilang bahay dyan na-affected? Oh, pero sa inyo, yung bahay nyo is, ano na talaga? As in, nabaha na talaga? Napasukan na ng tubig? Okay, sige. Ingat kayo, ha? Salamat. So, presente sitwasyon aura magkakatropa si Mirabos Otros, no? Usa sila como baroto ya lang de cosas sir, ya usa sila palo de tiene styrofoam. Akin na po ano, akin na rin. Aperta, pero nila styro. Okay. So, aprikura lang sila pasasit. Ako dabot sa Otros mga katropa, del pasawaan nyo también. Gat el lugar de la Zone 7 Barangay Kawit, el Kenya sale también afectado gayot mga katropa durante el baha, no? Si observo ustedes mga katropa, lo mismo aquel last time mga katropa, tiene viejo aquel senior citizen, alam po niya lang po nila, adentro del rep, maloy para po nilang pasa agi na mismo lugar mga katropa. So amo sa mas reciente update y también mira kita el mismo sitwasyon adentro si cosa bagat el razón por qué sale sila ki afectado na mismo baha. Si porque tambaha kada vez fuerte el ulan. Akin alap, parte o na adelante. Oo. Kaya akal nuevo siraya Riprap. Kaya yung mga kasa. So kaya di sir agua ta sale escenario del Kawit alion de na zone 5. Akin na po ano, akin na palayan. Agi tamen takore. Akin todo. Okay. Por cuánto año tu takeda na zone 7 Barangay Kawit? 34 years siya. So kada vez en cuando taman baha, taman na ablagita porte ulan, ansina ya ustedes na experience agi. Terus na evacuate lang ustedes. Para siguraw. Okay, siguro si Jenny tu mensahe para na nuevo administrasyon di atong para kuna di atong mga opisyal. Siguro ko sa to kay abla kanila. Arigla ko sa ba something mira sitwasyon. Para pumigo era kada kami nila era sila mga Puni atensyon. Para class 7 kay para ang mga residente aquí pwede kami masukan. Hindi sali affected. Na baha. Kwanto lang el ulan. Bahaya tamin. Kasi kaya this year mga sasaan dyan adentro apekta gayon. Okay. Kasi agwa ulan na dyan. Okay, dito ka sa doon, kilang waan lang kata rin doon. Okay. Kusa dito nombre sir? Yes, si Marlon Kayo. Marlon Velasco. Okay, thank you contigo ha. So amukel uno dal mag-residense si Kayo, Marlon, kita esta na mismo lugar kada vez en cuando también mga katropa tasali apektao. Uno también sila, el Kenta evacua agi na mismo lugar mga katropa. Ahora mira kita sitwasyon entra kita dito mga katropa. So akin pa lang el first batch ke Talya Aura mga katropa na Vicolo de la Barangay Kawit, el Aile Baconela for temporary na evacuation center del Barangay Hall mga katropa. Presente sitwasyon mga katropa. Olvete si Mirabos Otros natubod na en la agua. Kung largo sa anyo, tiempo ay cuando pa con este resolva el mismo problema. High tide, bakit na low tide? Low tide sir? Low tide? High tide? High tide ka? Okay. Tebak pa. So,
presente también, ¿no? El Barangay Chairman, Kapitan Del Kawit, tagi-aura na mismo site on the atiki. Ano na? Yung pasatulo, pati So, magkatal kita el mismo sitwasyon sa mga tiempo. No, tagi sila aura. Kap, buenos días. So, ¿qué tal el del ano de ustedes? ¿Qué responde ustedes sa mga tiempo ginamit sa lugar? Monitoring lang kita, Andre. Monitoring ka. Pero ¿cuánto familia ya el ya saca ustedes para evacuar? Partial, tiene dos familia. Partial. Oo. So, ara tapos ka kami akil para sa muntagal senior citizen. Okay. May evacuan el diago mga personajes del Philippine Coast Guard. Coming sila. Ay, waiting lang din sila na jaton. Signal. Advice. Okay. So, este ba mga pamilya el aura talia sa liapektaw? Donde kung nasa posible po ni aura na yan? Na barangay yun. Barangay anay sila. So si entral kaso Abayal Agwa, pwede sila biragi. Preparo ba también el council? Nebo lang sa sila kayong training na disaster. So, parang meron ba pa proactive? Oo. Pero Kap, el council ba di atong preparo na mag-assistensya? Si- Lagi kita mga relief food. Si China naman kita quick response Okay. para na disaster. Pagdating ng mga calamities, Oo. so kita ni pondo para na quick response. Pwede ka namon rin lata. Porque kada vez en cuando kayo si Tamantulan, tas saligat sila apektaw aki. Actually, este gi Oo. low land gyud gi. Okay. So agwaw gyud gi high tide Oo. entre agua so ara plus ulan. Tiene kita aguacero. LPA. So pasada del estaba na Rio. Tulungatong na palayan. So aquí se tapasan na arsa doon. So aquí el exit el Jaton Rio ala kalatro lao na Jaton tamen. Pero si Tamirat na iba Tamirat to na itekura, central kaso pwede arigla ko na sa mga porsyon de mga Man bali. kon sila man invent sila dila kasa kan man float. Ansina. Manay tide parang float. Okay, Pero siguro- high rise dapat man high rise gid sila kay agwa quantity sa nate. Lowland gayod. Oo. Message lang dito para ko na dito yung mga bibientes también. Nagita para sila salita din sila bilante. So amo mga Jaton lalo ya mga apektaw area on monitor kayo, please monitor permit para at least hindi kada grande ko sa mga casualty. Okay. So much better as early as si Chene abiso man evacuate kita. Pero aura chene kita evacuate ha. Si Quanto Chene pamilya kita kel? evacuation na. Dos pamilya. So Dos kali pa pamilya. sila waiting pa Okay. for si Chene Pamento. Okay. Pero siguro talaga una mga disabled Ayun. senior. Senior.